जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर एसी उड़िया परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा आम 100 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। ये आम सर्ट क्वेश्चन जी अच्छे 1 मार्किया 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करदे। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हम। यहाँ हूँ कलाहांडी यूनिवर्सिटी 2025 क्वेश्चन पेपर। तो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छी, तो से क्लास टी बहुत हेल्पफुल हम। आई क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करदे जहाद्वारा आपण एग्जाम रो भी याद रू बहुत गुड़िया क्वेश्चन आसीबो हला। 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किंबा अन्य यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रू आसे। तो समस्ते देखंतु एति पढ़ी जांतु, देखबे याद रू बहुत क्वेश्चन आपणकर भी आस्तिबो हला। बहुत क्वेश्चन काली आपणकर आसीबो। ता सहित सजेशन मु दउची किमिति कोन करिवे एग्जाम रो, एसी उड़िया एग्जाम रो किमिति लिखिबे जहाद्वारा आपणकर बैक लागिबोनी, कोन कने बैक लागिबोनी। तो सेथि पई क्लास टी को लास्ट जाय देखंतु। प्रथमे तो 1 मार्किया प्रश्न 10 टी दबो। तो 10 टी 1 मार्किया प्रश्न प्रथमे करिवे हला। प्रथमे जो 1 मार्किया प्रश्न 10 टी दबो, तो समस्ते 10 टी जांक करिवे। भूल हो ठीक हो समस्ते प्रथमे कोन करिवे 10 टी जांक करिवे। एठी देइछि कोन समस्त प्रश्न उत्तर गुटिए शब्द रे प्रदान करो। तो एठी गुटिए शब्द रो उत्तर लिखिबे। तो कोन लिखिबे देखंतु। प्रथम देइछि वाक्य रे व्यवहृत शब्द को कोन कुआ जाय। वाक्य रे जेउ शब्द व्यवहृत हुए ताकू कोन कुआ जाय। एटा ब्लोर हेछि तो क्वालिटी बढ़ांतु, फुल क्वालिटी दिया हेछि आपण जानि परिबे हला। क्वालिटी बढ़ांतु जदि ब्लोर देखा होछि। वाक्य रे व्यवहृत शब्द को कोन कुआ जाय, पद कुआ जाय। वाक्य रे जो शब्द व्यवहृत ताकू पद कुआ जाय। शब्दर अभिधान अर्थ को कोन कुआ जाय, शब्दर जो अभिधान अर्थ को कोन कुआ जाय था, सेटा रूढ़ी कुआ जाय था। तापरे जेउ रूढ़ी रे क्रिया थाए ताहाकू कोन कुआ जाय, ताकू क्रियायुक्त रूढ़ी कुआ जाय। एटा हम क्लास करथिले देखंतु। जेउ रूढ़ी रे क्रिया थाए ताकू क्रियायुक्त रूढ़ी कहबा। वाक्यर मूल उपादान कोन, शब्द होची वाक्यर मूल उपादान। तो बहुत सहज क्वेश्चन आछि। ए बळा ही क्वेश्चन आसीबो सबु। रूप दृष्टि वाक्य केते भागरे विभक्त, रूप दृष्टि वाक्य 3 भागरे विभक्त। तापरे अनुच्छेद केतोटी शब्द मध्य रे सर्जना करा जाय थाए, केतोटी 100 रु 150 शब्द मध्य। तो मन रखिथिबे समस्ते क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करूछन सेति पई, काहे ना काली एग्जाम अछि पिलांकर। के भी स्किप करंतुनी। तो क्वेश्चन लिखिबा कोन से आवश्यक नाही। तो किबळे लिखिबे एटा जेहेतु सजेशन वीडियो, तो मु एठी आपन को भी सजेशन देमी कोन करिवे काली। तो देखंतु प्रथमे तो एई भळा आपन को मार्जिन खाता आसीबो। प्रथमे प्रश्न लिखि देबे एठी उड़िया रे प्रश्न नंबर 1 लिखिबे। तापरे एमति गार देबे। तापरे एठी क लिखिबे, क लिखि कि एठी उत्तर लिखिबे। एठी उत्तर देले, उत्तर देई कि तापरे एठी आंसर टी लिखि देबे, उत्तर टी लिखि देबे। तापरे सेमिति गुटे नंबर सडला परे गुटे गैप देबे। तापरे ख लिखिबे, पुणी उत्तर लिखिबे बा खाली एमिति ओ लिखि कि एठी आंसर लिखिबे। केही भी मार्जिन एपट को केही भी क ख देकी एमिति क्वेश्चन देबेनी। समस्ते कोन करिवे मार्जिन पूर्वरु क ख एमिति देबे हला। एठी देखंतु कोठितला हमर रूप दृष्टि वाक्य केते भागरे विभक्त। एटा जाईची अनुच्छेद रे केतेटी एटा भी जाईची। अनुच्छेद केउ केउ कर्म कुआ जाय, अनुच्छेद को केउ कर्म कुआ जाय। को कर्म, एटा सर्जनात्मक कर्म कुआ जाय। मन रखंतु सर्जनात्मक कर्म कुआ जाय। आगुरु बहुत भी हमें क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन करचंती विभिन्न यूनिवर्सिटी रो। तो सेही क्लास जो माने भी एजाय देखि नाथि प्लेलिस्ट को जाई विजिट करंतु। स्तंभर षष्ठा को कोन कुआ जाय, एटा स्तंभकार कुआ जाय। स्तंभर जे षष्ठा तांको स्तंभकार कुआ जाय। पिक्चर केते प्रकार, पिक्चर केते प्रकार देखंतु। पिक्चर केते प्रकार एटा टिके कमेंट रे समस्त आंसर देबे, देखिबा कि आंसर देई पारुची। पिक्चर केते प्रकार, पिक्चर काहे ना पिक्चर हमें क्लास करचंती सेति पई हम कहूची। पुरस्कार शब्दर शुद्ध रूप लेख। पुरस्कार रो कोटा विशुद्ध होईची देखंतु। पर हर्षकार बसिबो, एठी पुरस्कार पर दीर्घकार अछि। तो पुरस्कार कोन हबो, पर हर्षकार हबो। तो एटा ठीक करी लिखिबे। तापरे एठी 2 मार्किया प्रश्न अछि, कोन कोन अछि देखि नबा। तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कर दबा। देखंतु 50 शब्दर समस्त आंसर लिखिबे। केही भी क्वेश्चन लिखिबेनी, केही भी क्वेश्चन लिखिबेनी। प्रश्न नंबर 2 देबे, तापरे क देबे, उत्तर देकी लिखिबे। लक्ष्यार्थ कहले कोन बुझ। तापरे थिला क्वेश्चन 2टी क्रियायुक्त रूढ़ी उदाहरण दियो। उद्देश्य काहाकू कुआ जाय। यौगिक वाक्य उदाहरण दियो, यौगिक वाक्य रे उदाहरण दबो। अनुच्छेद लिखन रे किभଳି वाक्य प्रयोग हेबा उचित, अनुच्छेद लिखन रो 2टी वैशिष्ट्य लेख। फोटो पिक्चर कहले कोन बुझ। विज्ञापन रो संज्ञा लेख। व्यावसायिक पत्र काहा कुआ जाय। तो एठी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन कर दबा। तापरे 5 मार्किया प्रश्न कोन आस्तिला, देशज शब्द संबंध रे लेख। रूढ़ी संज्ञा प्रकारभेद विषय लेख। रूढ़ी रो उद्देश्य उदाहरण सह लेख।
ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର କୌଶଳ ଲେଖ। ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଜନିତ କାରଣ ଲେଖ। ପିକ୍ଚର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଏତିକି ଥିଲା କେତେ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 10ଟି ଆସିବ। 10ଟିରୁ ଆପଣ ଏଇଠି 8ଟି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉତ୍ତର 250 ଶବ୍ଦରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ତା ସେଇ ଟପିକ ର କିଛି ବି ଲେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯଦି ପେଜ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତ ଖାଲି କୌଣସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଧର 8 ମାର୍କିଆ 2ଟି ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ 2ଟି 8 ମାର୍କିଆ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି 16 ମାର୍କର ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଲରେଡି, ମାନେ ଆପଣ 84 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ 84 ର ଆପଣଙ୍କୁ 40 ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ 40 ନ ରଖି ପାଇଲେ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ। ତ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି 100 ମାର୍କର ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। ତ ଏଠି 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟି କରିବ। 5ଟିରୁ 8ଟି କରିବେ। 3ରୁ 4 ପେଜର ଉତ୍ତର ଦେବେ 8 ମାର୍କିଆ ହେଲା। 800 ଶବ୍ଦର ମାନେ 3ରୁ 4 ପେଜ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ 3 ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶ ବୈଦେଶିକ ସେଗୁଡା ଲେଖିବେ, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ବାକ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ବାକ୍ୟରେ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ହେଲା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଙ୍କର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୁରେଇକି ଆସିଛି, ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବି ସହଜ ହେଇପାରେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ସ୍ତମ୍ଭର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆଗରୁ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା। ପତ୍ରର ପରିଭାଷା ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନର ବି ଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଏଠି 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆନ୍ସର ଏଠି ସର୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆନ୍ସରଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ସର୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ 50 ଶବ୍ଦର। ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଗୌଣ ଅର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବୁଝାଏ ହେଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବୁଝାଏ। 2ଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଖାଲି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି ଦେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନି। କଣ ଲେଖିବେ? ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା। ଅଠା ବୁଳିବା ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଅଠା ବୁଳିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ସେଠାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଧର ଏଇଟା ଦେଲା କଣ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ନା ଆନ୍ସର ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଠିକ ଲେଖିଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ବହିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ତ ଏଟା ବି ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ, ବହିରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଟା ବି ଠିକ ହବ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସେ ପଢେ ଏବଂ ସେ ଖେଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନରେ କିଭଳି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ? କିଭଳି ସରଳ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ। ତ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଏକତା ଆଉ ସଂଗତି 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଫଟୋ ପିକ୍ଚର କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା କିମ୍ବା ବିଷୟ ବିବରଣୀକୁ ଫଟୋ ପିକ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଘଟଣା କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଟା ଫଟୋ ପିକ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଏଟା ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାପନର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ପାନୀୟ କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ କୁହାଯାଏ। କେତେ ବଢିଆ ସଂଜ୍ଞାଟେ, ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପତ୍ର ଆଜି ପତ୍ର ଲିଖନ ଆମେ ପଢେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 250 ଶବ୍ଦର ଏଠି ଉତ୍ତର ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 250 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବି, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ମାନେ କଣ? ଦେଶ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଦେଶୀୟ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତ ଯୋଉଟା ଦେଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଶ ଶବ୍ଦ। ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ପଢିଥିବେ, ଏଟା ଖାଲି ରିଭିଜନ ହଉଛି। ଏଟା ହେଲା ରୂଢିର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏଟା ରୂଢି ହେଲା। ରୂଢି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅର୍ଥ ଅଂଶଗତ ଅର୍ଥରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଶବ୍ଦ ରୂଢି ଓ ଅର୍ଥ ରୂଢି 2 ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ରୂଢିର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ରୂଢିର ପ୍ରକାରଭେଦ।
रूढ़ी को तीन भाग में विभक्त करा जायछि गोटे हला क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे तुलनात्मक रूढ़ी तो रूढ़ी प्रकार भेद कौन कौन लिखिबे क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी आ रूढ़ी का कुआ जाए ना अभिधानिक अर्थ को न बुझाई प्रयोजनीय अर्थ रे वाक्य रे जहाँ व्यवहृत हुए ताको रूढ़ी कहबा हला रूढ़ीर उद्देश्य उदाहरण दियो रूढ़ीर उद्देश्य भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली करबा जेपरि मुंड खेलाइबा हला गोटे रूढ़ीर भी उदाहरण लिखिले आमे रूढ़ीर उद्देश्य कौन आ तार उदाहरण देखो रूढ़ीर उद्देश्य होची भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली करबा आ तार उदाहरण कौन उदाहरण होची मुंड खाइबा तापर वाक्यांश ओ खंड वाक्य विषय लेख वाक्य संपूर्ण अर्थबोध शब्द समूह वाक्यांश असंपूर्ण अंश और खंड वाक्य हला बड़ वाक्यर अंश तो यहाँ बुझंतु कौन टिके बुझे दूची वाक्य कौन ना वाक्य होची संपूर्ण अर्थबोध शब्द समूह जोटा संपूर्ण शब्द मिसिकी कौन से अर्थ प्रकाश करथुबो सेटा को हमें वाक्य कहबा वाक्यांश कौन ना वाक्य रे बुझा पड़ुथुबा एक निर्दिष्ट अंश को हमें वाक्यांश कहबा खंड वाक्य कौन एटा भी सही खंड वाक्य बड़ एक वाक्यर अंश है वाक्यर गोटे बड़ अंश को आम खंड वाक्य कहबा तो यहाँ बुझंतु तापर गोटे शुद्ध वाक्यर केउ केउ गुण रहिबा उचित केउ केउ गुण रहिबो गोटे शुद्ध वाक्य रे संगति रहिबो स्पष्टता रहिबो सरलता और शुद्ध व्याकरण रहिबो हला अनुच्छेद शीर्षक निर्धारण स्वरूप गुड़िक लेख कौन हम शीर्षक संक्षिप्त हम सारगर्भित हम विषय संगत होगा उचित अनुच्छेद संक्षिप्तकरण करने कौशल लेख एटा 8 मार्किया सॉरी एटा 5 मार्किया मु डिस्कशन करिछि एटा क्लास है जो माने सब जांग क्लास करि नाथि प्लेलिस्ट को जानतो बन्ना शुद्धि जनित कारण गुडी का लेख कौन ए सब कारण लिखिबे तो याद रे देछि याद रे टिके डिफरेंस अछि पिक्चर वैशिष्ट्य लेख तापर विज्ञापन प्रकार विषय लेख हैला विज्ञापन मुख्यतः व्यावसायिक सामाजिक दुई भाग में विभक्त तो ताको आउरी भी विभागकरण कराई तो सेटा हमर क्लास है जाई देखि परिबे तो क्लास टे जदी आपन को हेल्पफुल है नियत भाव लाइक कमेंट करिवे तो क्लास टे को एड रखुचंदी जय जगन्नाथ।